हाथरे तीन ओभर बाकी अछि लंबा शॉट खेलिया निहाती आवश्यक बैट्समैन मानकु आउ हाथरे 18 बॉल बाकी अछि षष्ठ ओवर भारत व्यक्तिगत गुटार प्रथम ओडिशा में रश्मि सामना में रमाकांत स्ट्राइक रेट अपराजित लंबा शॉट खेलिया निहाती आवश्यक हाथरे 18 बॉल बाकी अछि गोलंदे बॉल थिला हल्का होर खेलथिले फील्डिंग हवा पूर्व एक रन 27 रन पड़िथिला सुंदर फील्डिंग रे प्रदर्शन ज्ञानक द्वारा ए एक रन साजे रन जाई पहुंचिला 41 रन ने सामना रे केदार सामना करिवे रश्मि के बॉल सुंदर ड्राइव मारथिले एक रन यही एक रन साजे रन जाई पहुंचिला 42 रन ने लंबा शॉट निहाती आवश्यक आ एक रन 2 रन गले बड़ा स्कोर ठिया होई परिबो ना बैट्समैन मानकु निहाती भाबरे लंबा स्कोर करिया निहाती आवश्यक हल्का के थिला फार्मन चले जहां कैच मिस एक यही एक रन साजे रन जाई पहुंचिला 43 रन सुंदर बॉलिंग रे प्रदर्शन देखौते रश्मि व्यक्तिगत गुण प्रथम ओवर हिसाब रे दलीय षष्ठ ओवर हिसाब रे छटा ब्लैक बॉल थिला लंगम जलिया खेलिथिले फील्डिंग हाथ पर एक रन संतुष्ट पहुंचिला बैट्समैन को ए एक रन साजे रन जाई पहुंचिला 44 रन सुंदर बॉलिंग रे प्रदर्शन व्यक्तिगत ये ओवर 4 रन 4टी बॉल ले व्यय करछथि रश्मि धीरे सुंदर के थिला ये बॉल चल 4 रन साजे रन जाई पहुंचिला 48 रन रमांग बैट 4 रन 6 ओवर चलला बेले दलीय रन संग्रह होची 48 रन परवर्ती बॉल सामने रे रमा छोटा रन में बॉलिंग जा रही रश्मि क्रॉस बैट में खेलिया पर चाहतिले षष्ठ ओवर खेल से सुरजा हाथ रे 6टी बॉल बाकी अछि लंबा शॉट खेलिया निहाती आवश्यक सुंदर बैटिंग 4 रन एई 4 रन साजे रन जाई पहुंचिला 60 रन हाथ रे 5टी बॉल बाकी अछि एई बोली भाबरे छक्का चौका वर्षा करिया निहाती आवश्यक हाथ रे 3टी विकेट बाकी अछि 5टी बॉल 3टी विकेट बाकी परवर्ती बॉल सामने रे रश्मि टू रमाकांत सुंदर कैच अछि कैच मिस 4 रन पूर्ण 4 रन एई 4 रन जाई पहुंचिला 64 रन लगातार भाबरे दुईटी चौका मारसाले रमाकांत एई बोली बैटिंग करिया निहाती आवश्यक लंबा स्कोर करिया पाई हाथ रे 4टी बॉल बाकी अछि इनिंग शेष होआ पाई लंबा शॉट खेलिया पर जाई दिले बॉल से उनका बैट संजोग नहीं रन जातला से 64 रन स्थगित 8 ओवर चलतला बेले हाथ रे 3टी बॉल बाकी अछि इनिंग शेष होआ पाई
ছটা ম্যাচ বল ଥିଲା ব্যাট সହିତ বল সংযোগ নাই 22 একর এই একর ছাড়ে রান যায় বল ଥିଲା 65 রান হাତରେ ଆଉ দুইটি বল বাকি ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ସୌମ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଲମ୍ବା ସଟ ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ମାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ অঞ্চল গোল খেলছিলে 4 রান এই 4 রান সাহায্যে বল যায় বল ଥିଲା 69 রান হাତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବାକି ଅଛି 10 ରାନ যায় ବଲ ଥିଲା 69 পরবর্তী বল সামনে সৌম্য শেষ বল হালকা ভাবে খেলছিলে সুন্দর ফিল্ডিং মধ্য একর এই একর ছাড়ে রান যায় পড়িলা 70 রান জিতিয়া ভাই গঙ্গে স্যার এটা কভার করিবে সিধাটা পুরা प्रथम बॉल में थर कदम ने हमारा लाइव सेंटर सुंदर छक्कर प्रदर्शन लगन खेलते विशाल छक्का प्रथम छक्का आज राजनाथ छक्का जरिए दल संगृहित कर छक्का प्रकार निश्चित भाव में आम प्रदर्शन चाहूँ जदि फाइनाल मैच में जितवा चाहिए विशाल स्कोर करने को हम ना पारे सुंदर भाव फिल्डिंग रन आउट करते बढ़िया बैट्समैन किंतु बैट्समैन के मध्य भूल बुझामणा रन आउट हो गले नन स्ट्राइक चाहिए गोटे बल फेस कर से फेरी गले बिना खाता खोली तृतीय विपर्जय गोविंदर फाल्कन को जगी रखी खेलना पड़ा ना बैटिंग निमंते चलिए निश्चित भाव में दल पराजय मुख गोटाणी हेटाणी तेणु कैप्टेन एवं कोच निश्चित भाव में एप्रति सजग रही जनता जो पाइबे गोटे स्ट्रंग निश्चित भाव में जानी समस्त विभाग से 70% एफर लगे बैटिंग हो फिल्डिंग हो बोलिंग हो विगत 3 मास प्राक्टिस कोर्डिनेशन भल अच्छे बर्तमान नूतन बैट्समैन आसते संजय सुपार सार स्ट्राइक मृत्युंजय रश्मि सारे सार परवर्ती बल देखा जाऊ एक रक्षा खेलते कवर खेलते हुई बॉल फेरी बैट्समैन स्ट्राइक करते मृत्युंजय सार से सुंदर भाव में खेलुंट दल विपर्जय रक्षा करने बर्तमान समस्त दायित्व संजय सार कंधे जेहेतु सुगंध सार से पहुंची ना संजय सार को स्थान पूरण करने पड़ो परवर्ती बॉल रश्मि सार सुंदर सुंदर पवन बहुची भल भल बैट्समैन आउट हो दुईटी निर्भरयोग्य बैट्समैन संजय एवं पूर्व जो बैट्समैन गले से मत भल बैट्समैन दुई जन बैट्समैन आउट हो चली गले बर्तमान गोविंदपुर दल को बड़ झटका लगी बर्तमान दल को
ଭଲ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ନନ୍ଦିଘୋଷ ଭାଇଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଶକ୍ତି ଆସିଲେ ଶକ୍ତି ଦେବେ ରଶ୍ମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୋଲର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନା କରିବେ ଶକ୍ତି ରଶ୍ମି ଟୁ ଶକ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ, ୱାଇଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଫ୍ରମ୍ ଅମ୍ପାୟାର, 1 run more। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାରତର 4 ଉଇକେଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ କରିବେ ଦେଖାଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ରଶ୍ମି ସାହା। ବଲ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ସାର୍ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ପିଟ୍ ପିଟର। स्कोर केते 20 ସ୍କୋର 19 ରନ୍। बड़े बोल जस्मिन बड़े बोल नाइस बॉल ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ରଶ୍ମି ସାରଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍। ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ପପୁ ସାର୍। ଏହାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଲେଟ୍ ସ୍ପଟରେ ବଲ୍ଟେ ପଡ଼ି ରାଜି ହୋଇ ଫେରି ଯାଇছে କିପରଙ୍କ ପାଖକୁ। କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ କି କୌଣସି ୱିକେଟର ମଧ୍ୟ ପତନ ନାହିଁ। सही बोल ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ରଶ୍ମି ସାର୍ଙ୍କୁ এই বলে ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୌସନ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବଲ୍ଟି ପ୍ରଥମ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି ୱିକେଟ କିପରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୱିକେଟ କିପିଂ କରୁଛନ୍ତି ଶିବ ସାର୍। ଗୋଟେ ବି ବଲ୍ ପଛକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। এই বলে টাଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିଶାଳ ଛକା, ପରାବଳ ଛକା। ଆମର କଭର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପପୁ ସାର୍ ମାରିଛନ୍ତି ପରାବଳ ଛକା। এই ଛକା ଜରିଆରେ ଦଳର ସ୍କୋର ପହଞ୍ଚୁଛି 46। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍ বর্তমান বিচার বিমর্শ চালিছে। ক্যাপ্টেন অশিত সার জনতা যোদ্ধার ক্যাপ্টেন অশিত সার ফিল্ডিংର ରଣସଂଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସେହି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ରଶ୍ମି ସାରଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍। সেই ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଲଙ୍ଗନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବେଷ୍ଟଫିଲ୍ଡ ହେଲେ ବଲ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ। 4 ରନ୍ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଗ୍ନାଲ 4 ରନ୍। 4 ରନ୍ ଜରିଆରେ ଦଳ ସଂଗୃହୀତ କରିଛି 48। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର 1 man army ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ 48 ରନ୍। शॉट नो के दो बार शॉट नो ऊपर है 6 ओवर ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ନେକ୍ସଟ ବଲ୍। এই বলটিকে রক্ষণ ঢঙ্গের খেলে দিয়েছেন ବୋଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଲ୍ଟି ସଂଗୃହୀତ ଫେରି ଆସିଛି। କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ କି କୌଣସି ୱିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ପତନ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ରଶ୍ମି ସାର୍ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍। ଏହାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କୌଣସି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟକିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ରହେ। ସୁନ୍ଦର ଚୌକା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବହୁ ସମୟ ପରେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ ରଶ୍ମିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ଡିଂ। ଯିଏକି ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଚ୍ ଅଶିଷ ଧରିଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ
এই বলে বিশাল ভাবে মার দেখুন